Betso re tsile hano ke na le bo morwa re ke ba re tswa ko ofising ya lona ya lekgotla le letona la bopeo mme tota se re se tletseng kwano ke go tla go le lekola go tlhola gore le tshela la mo diemong tse dintseng jang maikelo a rona matona ke gore ga re tswa re tsile go tsamaya ra go bona kampa nngwe hela e leng gore tla be e tlhophilwe ke lona ka kwano re beile mo go lona ra ukana bo comrade re ya go bona gore le tshelela mo diemong tse dintseng jang gore re ga re bolelela bahiri gore batho ga ba tshelele mo diemong tse di siame le rona be re bone ka matlho a rona a ke re go na le di-allowance tse e leng gore ga mmereki ya berekana ngwa a dihiwa di-allowance tseo gore o bue ka tsone gore allowance e nyenyane allowance e tona allowance e tshwanetse go okediwa go tswa go tshwanetse gore go nne allowance e nngwe a botswa go bona ka matlho ga o bue o le kwa ga borone o bore re batla risk allowance ko phudufudu ba go botsa gore risk ya teng ke o tshwanetse ke gore o botswa go bona gore ga o re go risk o ra eng ke eng se se gore what are the parameters ga o bua gore ke lehelo le attracta rasa o tshwanetse gore o bo bua gore ga gona le network ko teng ga gona le ha bana ba ka tsenang sekolo teng ga gona le ha e le banka le ha motho a ka tshola 20 pula ka mmantaga o hetsa kgwedi ya lantsa a setse 20 pula go sena kwa mo rekisang teng ke tsone dilo tse e leng gore re tshwanetse gore di lebelle jaanong e rile mo malotseng ha morago ga le ra tumalana gore ke ta tsamaya ko di-campaign thata ba wildlife ka ke lona ba ke itse gore le ko teng yana teng re a go tsena teng ne re tsamaile maloba borre ba bantse ba re tshega re ba bontsha dinepe tsa maloba ga re ne re le ko Savuti ko tenteng kwana le ko Lenyanti mo gongwe ga engwe ga teke mama ne re le ko Mababe re le ko teng gone ko teng kwa monna yo le mmeo ke ba bolelela gore a ke re la re le berekela go ko le disitse kgone e ko yo yang go bona pele gore ka mosoga ke tla go tla bo go ntse jang mme ba staka a ke ne le sa ntlha ba bone mme o ka mmotsa gore na le ngwaga tse ka ba berekela mo kasana re di heta fo comrade ka ne le la ntlha o ya kwa a re ka re wa lala nageng ditlou tsa lala di go farafere di go pota ka gale ka jaanong akanya gore wena no le mo triping go na le yo nnang teng go na le yo nnang teng tsatsi le letsatsi ga gona toilet ya gona ya reng go bona gore batho ba tshelela mo diemong tse dintseng yang e re ga re bua re be re bua gore tlhaba mo pelo re kgona go bua re bolelela PS gore ba ntse jang mme re ga re tswa go ra dumalana gore tla tikologa dikampa tsotlhe jaanong hano re mo grouping ya bobedi ga re tswa re tla be ra go tsena mo go tsa CKGR ka kwa re be ra go tsena go tsa Transfrontier re be re tsena hela mme ga re tsena ga re ka ke ra lebagana le lona hela ba wildlife re tla bo re tsaya le maloko a bopeu a otlhe a gone ga teng go jaanong ke gone mabaka a matona a re a tletseng kwano gompieno mme hela ga re tsile kwano ga nka e ka tla ka re dumelang e be ke re go siame le tshwanetse gore gape ke tle ke le bolelela ke le kudise ka lekgotla la lona le lona ke be ke tise ditirelo tsa bopeu go go lona ka gore ka di-weekend ga le tsamaya di ile ko ga borone le itlhela re seo di-office di tswetswe bangwe ba lona le sala le nna maloko a bopeu tsatsi le lengwe hela o bo tla tsa fomo yone e le ga o hirwa e be e le gore ga o itse le gone gore go iragalang ko bopeu bangwe ba lona le gompieno a na le ipotsa gore gore ya mo ko bopeu go na le jaketenyane e ntshenyane go rua mo go na le berete monna e apereng go rua mo go na le skipa gore ga o ka lebelela gore ba apere diaparo tse dintsintsi tse di harologanang jang bona skipa gampe chibidu jakete le skipa se le berete jakete le ya mehela bona wa ipotsa gore kgantele ya no leloko la bopeo le nna le mo bohutsaneng ba gore rona re ba re kwele kang go na le ba ba aparang go ga borone a ke re bo comrade jaanong ka bo madimabe dio tse ga re setse re tla kwano dithoto tsa rona ne di se di goroge tse re di rekileng gore di tle re le headkeeper tsa lona mme hela tsone di tla boa di tla bo comrade hela ke ne ke tlile ka dikepesenyana hale ke tsile ka dijeresinyana hale gore le name le lona bogolo le nne le letshwao mme thata ke tlisitse dikarata tsa lona tsa gore le nne maloko a bopeo ka gore ko ga borone kwana le ko bo Francis Town ba iphina ka di-discount jaanong e re ga le a kwana le feta kwana le robala mo dihoteleng go tsa bo Majestic go kae go na le list ya di-hotel go isotsa ke re comrade go na le list ya di-hotel gore ga le tsoga le tshotse madi le ka robala ga hotel le ko Maungo tse dingwe di teng ka ga Maungo gana ba dirile di-discount tsa gore ga o tlagela ka karata yone o robala ka madi a ko tlase ka gore o leloko la bopeu ga o a go reka building material kgotsa o a go reka dithaere ko bo Tire World ba gore fokoletsa ka gore o bo le leloko la bopeu
yaanong re dirile gore jaaka gale le kwa re le tletse dikarata tsa lona ga re ne re ntse re romela maina a lona le di-ID tsa lona ne re raya gore re ga re tsena kwano mongwe le mongwe be re motlhaba ka karata ya gagwe go sena ope o sallang ko morago re buile gape re tletse gore jaaka ga letswagana re tlabe le ema ko bana ba ba ko ntle bale le tlabe la amenda diphitlho tsa lona yo mongwe sala ka atla tsa fomo gangwe hela a ke re tsatsi le o ne o hirwa ka lone gongwe nako e ne o hira o ne o kwadile bommago ba santse o le gore o mo bending e ko tlase o kwadile bommago gore ba hitlhwe ka 3000 lekgotla le setse le tsamaya kgakala le tsamaya ko go bo 12000 ga bo ise o kgone go amenda yaanong o batla o ka utlwa botlhoko le wena re batho ba setse ba re rona ko bopeo re hitlha ka 12000 wena o boa go phitlhela o hitlha ka 3000 ya kere mo re go dirang go le automatic ke ga leloko ga leloko gone go nna automatic ga re change re go changeela a o teng a ga o ra go changeela gangwe hela gona ga teng o a ke re bangwe le joine re santse re go itlhwa ka 5000 leloko la bopeo ga re tsamayang teng yaanong o hitlhwa ka 30000 mme re go changetse gangwe fela ga e le ga leloko ra go changeela gangwe hela ka gore re batla gore re tshwane ga la re ga tetla e mme ne re e tsaya in good faith re itse gore le direla tshiamo a ke re ne le tla re ko morago le bele re ba itšhentšhetse ba kgona go tšhentšhela ba ba go ga borone ka gore bone ba gaufi le ditlamelo yaanong ga go tšhentšhiwa gore tšhentšha gangwe hela mme yaanong e nngwe e leng gore re tlo tla re letle go e tšhentšha ke ya gore e rile ga o ka tlhokagala go nne le waiver ya gore ga o ka tlhokagala bangwe ba sala ba tlhokagala ko morago ga gago ba nne o ba kwadile morago ga 12 months e be e le gore le bone ba sala ba hitlhwa difomo di gone ga teng gala yaanong le tlabe le feta ko ditafoleng tse di kwa tsele le dire se sengwe se re tlo se le bolelelang gape ke gore rona kwana re nnile le kgang ya gore go nna le basari ko bopeu kwana jaanong jaaka le le kwano yana ke re ga le na le bana ba lona kwana gona ga ba ka tsena dikolo teng mme ga ke santse ke le monyenyane mme o na a re ga ke tswa sekolong a ba mpetsa mme a na a bolela gore mabaka a me a gore ke go beletsa dibuka tsa gago ke gore ke batla o rutega go mpheta ngwana ga go a ye go rutega go heta a gore re se ka batla wa tshela botshelo bo bo makgwakga bo ke tshelang mo go bone le ngwana ga go a se ka tla tshela botshelo bo bo makgwakga bo bereka mo go bone a ke re gompieno a gona ope wa lone o eletsang gore ngwana ga go a tle go bereka ko wildlife ka ntlha di-condition tse le tshelelang mo go tsone ka jalo re ko bopeo re introduced basari ya maloko a bopeo e leng gore ke 20000 pula o qualifyela 20000 pula o le leloko mme ga o itse gore ga o heditse go mo duela wa boa gape wa motsa wa tsa hela jalo ka one madi a raro o ka itsenya sekolo wena o ka tsenya ngwana ga go wa ba mo isa ko English medium ra ukwana ra kgathala ka bana ba lona ba e leng gore le ba tlogetse kwana yaanong ka mo tsenya ko English medium gongwe bile wa mo isa ko boarding school ka gore o nna kwana gore a tlhokomelesege sentle ko boarding school ka madi one ao le wena o ka tsena sekolo sone seo gongwe a re ga e le gore o ne a tsene sekolo ga a kgona go bona dipointe tse di siameng ko FSS kgotsa ko Matters Bay kgotsa ko Maun Secondary mme ko dipointe tsa gago tsa di boneng ka form 5 ga gago ga se tse di moletlelang gore a ye go bona go fiwa government scholarship mme sekolo sone se mo admitile o ka o tsaya madi a wa o duelela ngwana ga gago ko sekolong sone seo gore a kgone go tswelela pele le sekolo ra ukwana bo comrade mme madi a ileng a bazari yone ka re kgathala thata ka maloko a bopeo yone re dile e charge 1% interest ga loan yone na 2% ka kgwedi wa outstanding 2% of the outstanding balance yone ke 1% he re reela gore o kgone gore o tsene mme go batla ke le bolelela re se ka la tsena kwa letla le batla madi kwana le batle basari a ke re basari ga se madi madi a duelwa ko sekolong wena wa re ngwana o bone phatlha ko bolebe re tlele ka invoice ya gone ko teng ko rona ra go duela school fees ga re batlo tsa madi bo o reka koloi ebe ngwana nna kwa lapebe nna morwalo le ha e le wena o re ke batla go tsena sekolo rona re bolela gore o se bone ka sekolo ra go duela gone ko teng ko jaanong ga le gona ga teng ga gona le bo kgodolo a gompieno e bidiwa bo e bidiwa bo ne ke batla leina la yone la segompieno e bidiwa bo Botswana Open University le ka tsamaya lona la go enrolla la tsena sekolo ko teng ko ra le duelela school fees gone ko ditlelase tsa tsena gone ko teng ko le tlabe le di tsenela teng ke yone kgang e leng gone e le gore ne re le itse gore bana ba lona ba ka ya dikolong le ka go ba duelela mo ka lengwe go a tsena ga e ba o leloko la bopeo ke wa rona ke
ra o batlise okay setulo se nne ho mo ka o leng re tlo se go fa baetla thank you papa ipaakanye hela baetla itukise hela ha tafoleng ya gago ba tlatla ha bodimo ga ho a re tswa mo dibasaring go na le di-loan tse e leng gore di adimiwa maloko a bopeo e le tsa bopeo yone re adimisa 20,000 pula wena leloko la bopeo ka mno mo tsa o ntse o ithusa halele gore o ska reka dio tse dingwe ka dikoloto maikelo a rona ke gore batho ba maloko a bopeo a ska nna ko bo matšhonisa ga re eletse gore le nne ko di-cash loan jaanong ga o setse le gore ko cash loan go tshwarisitse bothata kana ja madi a otlhe feta o tseye 20,000 o ya go cleara motho wa cash loan o duele madi a bopeo ka iketlotswa mo dikolotong tse di botlhoko ra utlwana bo comrade ke dio tse e leng gore di teng ko bopeo ga le setse le fologela ko Francistown e le gore ga eno ke mantlheng a ka ga o tsena ko ofising ya Francistown monna o teng o tla heta a re thusa ofisi ya rona ya bopeo e ka morago ga sekolo sa Matters Bay hela go le hela o feta sekolo sa Matters Bay ka ha lefteng hela o ke twa kwa gotla ga ke go tla botla o tswa kwana o fologile ka tsela ya borogo bo bogologolo o khona ha filling station ke le ke phuma ke e ne le BP bogologolo ga o riana o tla e bona ile ka ha right mo iso tsene ha Matters Bay ka ha ile Royal Wholesalers e tla be le ka ha right mo tla e bona go lo ya bo ene go ba pilana ntse go le Taurus Center kante e gone ho jaanong e tla be dio tsotlhe tse ke tla beng ke di bua di a dira gwala gone ha teng ho ra utlwana bo comrade sengwa gape go gone gore le bolella gore ga lona le dikgang di petsa tiro hela ofisi ya rona ya bopeo e teng mo Francistown monna yo ga letso ha le tseye mogala ga gago tiro ya gago e tona ke gore a le go le emela ga le gore la patikiwa a ke dikgang tsa go sa progression e bonya wena o bona batho ba go feta hela ka sekele o itse gore wena o sa itse gore ga te o rileng a ke dikgang tsa gore ga o tsewe sentle ko tirong a ke dikgang di pehela tse e leng gore di a go ama di go utlwisa botlhoko ko tirong tiro ya monna o ke yone tiro yo leo ga o tswetse ka ha e le gore wena go gaufi le ko maung ka hana go na le one ofisi ya rona ko maung e ka ha morago ga thoko ga ba serenke hela ga gaufi le bo Nando's e gone ha teng go ofisi ya rona go le gone go na le monna o mongwe a le tsetse hela gone ha teng ha le ke lawyer le ene o tla le thusa a di direla dithulaganyo tsone tseo ga ke tswa mo go yone o jaanong ke bua ka tse dingwe gore e ne a re mo ngwageng ono o simologago ga tla kganye nngwe o pusong ya gore overtime e se ka ya tlhole e duelwa e ne committed overtime allowance e se ka ya duelwa at full rate a ke re la itse le utlwaletse go tsa le banna ba modimo hela ga le uke le utlwalla dilo tse di iragalang nya le utlwaletse ga la e tlhaloganya jaanong puso ene a re o batla gore go nne le committed overtime allowance a committee batho ka go be go duela overtime e le gore go a moturela rona ra puso ra ga re dumalane le wena ka gore motho tiro e o mohanye o reng ke overtime ena e ntsintsi go wena o imerekisitse ga se ena iperekisitse a kere go tsa ke lona le iperekisang rona re mreile ra re dumela sentle gore tiro e ntsintsi e o reng e overtime e dirilwe ko wena yana ha e ba motho a bereka tiro outside nako e bo e dumalaneng ya 8 hours mo duele le gone o mo duele at full rate se re re gore mo ha 15% a sa bereka 15% ya tiro a berekile tiro yotlhe mo duele mme e ne a re ga re sentse re ba bolela gore kana mabaka a gore go ha e be le gore ga go duelwe sentle ke ka go be lona e rile batho ba Public Service Act e rile batho ba categorize go tsamaya le dinako tse ba berekang ka tsone wildlife e lengwe ya tsone immigration e lengwe ya bone re dumela gore batho ba wildlife ha ka bereka 8 hours bogolo yang ga le ko campeng a ke a go possible ga go teletsana mo shifting ya bosigo e lelalang le patrola bosigo ga o ka bereka 8 hours o bereka go heta di hours tseo le ha ile motshegare wa tsamaya sebaka se setelele o traletse phaka ile 4:30 chao le ko tenteng kwana the nature of duty e supa gore 8 hours o monyenyane so ga le gore batho ba ka gore molao wa re ga 8 hours e le gore o monyenyane mo ntshe mo go 22 days mo tsenye go 24 days ga o ntse o bona gore go thata mo ise go 26 days go tsa mo tlhamaletse hela go 26 days ka gore o setse o itse gore o bereka sebaka se se kae mo letsatsing
ke sone se re ne re ganana le government ka sone mme ka lesego mo puso e ge e simolola go tla e ntshwenyana ga ke ise ke batle gore ke re go siame a ke re mme ke bona tse dintle ga di tla o tshwanetse gore o ska ga re tshwanela go tsholola ngwana le mantle ga metsi a le mo teng a kere ga go sa siama mme ga go setse go siame ga re sala re simolola le ene ka April tota ga ise a re thukisetse re tla be le gore re mutwa kunya le re sa itseng gore ke ae mme e rile ga re bua le ene mo pusong e ntšhwa a dumalana le rona gore mme ke a le utlwa magoko a la bua go raya gore nama tlhware e boetse ka ga tlase ga legonyana ke sone se go neng gatla mokwalo o neng gore jaanong di-overtime di duelwe re santse go buisanwa le rona ra utlwana bo comrade jaanong di-overtime di tshwanetse ke gore di duelwa at full rate ga e le gore o theogetse ka weekend di dabola ga e le gore ke mo gare ga beke e le 1.5 a ke re bo comrade jaanong a reng go di duelana se ke se itseng ke gore batho ba go teng ba duele batho ba ke maloko a bopeo mme jaanong gape ga ba duele maloko a bopeo jaanong a re go thusana gore re duelaneng re signalaneng di-overtime ka gore ke rona re ba neileng ditiro tse gore ba di bereketseng jaanong go tile re duelwe di-overtime e reng puso e santse e tlhapolotse gore batho ba duelwe a batho ba duele hela mo e leng ga bone ba go neelo go seka ga nna dikgotlhang a ke re wa ukwa mogolo leloko le lešwa la bopeu a re go duela maloko a bopeu madi a bone hela jaaka overtime go tiletswe mokwalo o dule o tswa ko ofising e tona ya puso re se ka raganetsana le babusi a ke re rona ga re batho ba opposition ko ofising re batho ba re berekang hela re le neutral ga go tile go diragale hela jalo ga go sa siama rona ke rona re tla reng ga go a siama ka ko mme ga rona re rile go siame re dumalane a go tsamayeng hela jalo a ke re bo comrade nngwe ya kganye nngwe ke batang go bua ka yone le lona ke a restructuring ya pay structure ya bodirela puso go dumala se go bona segile gore badirela puso hela general ga ba duelwe go tsa lona la duelo bo comrade la ga go duelwe go sa duelweng go supagetse gore government o na tsenya consultant a e bitsa permanent le yone ya tla a etsere hela go kgakala ke rena ba ra go batho ba utlwa ga go bua lekgwa ga go bua rona ke re ga re bolo bua gore ga re duelwe ba go tsa lekgwa ko Malaysia lekgwa le ga le tsena gano le hitile la bua mafoko a re a buileng a e sa le re a bua le gone ka 2003 ka gore ka 2003 go ne ga nna le salaries review commission e ne eteletswe pele ke Judge de Villiers le ene ka ne le lekgwa mme le wena tla ba bua mafoko ona a re ba direla puso di salary tsa bone di setse ko morago ka bo 9 years kwa go re ga madi a re amogelang ke nke be re amogetse 9 years back ha re tsamayang teng a re mo Seabend di salary tsa ba direla puso di saletse ko morago ka 36% gore go kolotwa batho 30 ka 36% ba ko morago ko go D a tsamaya ko go 28 ko go B le A e ke te go botokanyana mme le ga go se botoka ke gore yaanong bone ba ga godimo ga market go se kaenyana mme thata ga gare ga gone go botlhoko le go gaisa ra utlwana bo comrade jaanong e ne e le gore re tshwanetse re ka bo re setse re simolotse go tlhaba tema mo structureng se sa bodirela puso a bo go raya gore matona a mantšhwa ba re ba santse ba ipaakanya ba di okomela ba reng ga ke re le itse gore go nnile le gore ka di-1 tsa April go change-we thata mo go heteletseng ko DPSM le ko OP so ba botlhe ba ba go teng ba santse le ba le bašwa le bo tona tota yaanong ba santse ba di lebile mme ba re ne re dumalane gore e tla re ka gore ne la utlwa motlegi tona a bua gore ka September ba gaining council e tla be e simologa dilo tse ra go di tshela ko ba gaining council re be re di dumalana ka ga molaong gore re di bereke ka teng e be e tla re jaanong ga re setse re le tla utlwa gore re tla be re ra go di simolola ka kgwedimang mme maikaelelo ke gore ga re tsamaya ga go bo October dilo tse re be re setse re lekile gore re di aene re di hetse re tswela pele le mosepele ra utlwana ke re bo comrade go ntse go le gona ga bopeu hana go na le kgang ya gore go na le go tlhoka tsebe mo go teng
mo go rona re le badiredi. A kere ha o disitse letsomane o tshwantse ke gore o etontse o bolela gore ga le tsamaye sentle go na le kgomo e sekeng e goroga. Jaanong go na le tse dingwe tse di tshabelelwang ke gore ga di goroga di lale ka ko ntle ga lesaka di be di re bolaisa ditau. A kere la itse le lona ka bile le batho ba diphologolo la itse gore le ra batho ba le ba bolelela gore kana ha o sa di tlhatlhele yanong o tla bo re ditau tsa rona di a di tshwenya. A kere bo comrade jaanong le rona go le kgotleng la bopeu kwana re na le maloko a bopeu a 36,000 ya mme go na le ba bangwe ba ba tshabelelwang ke go lala ka ko ntle ga lesaka. Bone batho ba ba lalang ka ko ntle ga lesaka bana ba re bolaisa mohiri. A kere ditau di a ba kukunela di a ba phamola ba dira gore mohiri a re lebe ka leitlho le le sa siama. Batho bone ba ke gore ba bangwe mokgwa wa bone ke gore ga kgwedi e hedile ga ba tle tirong ga ba sena go amogela go na le absenteeism. A kere ke dikgomo tse di lalang ka ko ntle ga lesaka tse di tla jiwang ke ditau tsele. Go na le ba bangwe bone batho bone ba ya reng ga ba setse le gore ka la botlhano ga a ka ya gae ka Mantaga o tla le gore yana ga a bone sentle a o tshabelelwa ke gore a na o tsela thata mo tirong o tshabelelwa ke go budula like a ba rona a santse a rapela ba rapela ba le mo tirong ba lebisitseng ba re ne re lebile ko modimo ga o bona matlho a ditlhogo tsa rona di lebile ko modimo mme kana ga re a tshwanela go rapela ko tirong. A kere thulaganyo ya go rapela ko tirong e ka la bobedi o mongwe le o mongwe wa kgwedi e simologa raitso la bobedi wa thapelo ka la bobedi wa o mongwe le o mongwe wa kgwedi gore la bobedi o mongwe le o mongwe wa ntlha wa beke wa kgwedi ra ema ra rapela. Jaanong ba bangwe ba rapela ba lebisitse matlhoko godimo ba le mo ditirong golo moo ga se gone mo e leng gore go siame. Bangwe ba bona jaaka re tshola madi a nang go wildlife a kere di-tourist di ralla mo go rona gale di latlha diponto di latlha di-dollara di latlha di-euro. Bangwe ba rona madi a ga a tshwanetse ke gore ra go a remita re na la go poteletsa lebogo le lengwe ka ko morago. A kere ke jaaka ga re lala ka ko ntle ga lesaka. Bangwe ba rona mo teng mona re phora ba bangwe re na re ba ra dipuanyana re mara bo baby a re gore ga rate gore ke baby a kere ba bo baby ba gompieno kgona go nna mona magadi kgona go nna motonanyana. A kere jaanong ga re go ra re ga itse nna ga ke baby a o no ntse o mmolelela gore nya o mo romelela di-SMS sexual harassment. A kere jaanong dilo tse tsotlhe tsena ga di letlelelo mo pusong go itseela madi a puso go tla o nole ko tirong go tla o sa theogele tsotlhe tse hela tse di mo Public Service Act dilo tse ke molato. Jaanong e reng ga dilo tse di ka lewela a kere ke simolotse go le gakolola gompieno mo Baebeleng ye boitshepo mo go Ezekiel gate ga wena molebeledi wa lehatshe e re o bona bogale botla o bo sa ba gakolle gore bonang ke bona bogale bo ke bo botlang bo tla lewela ga madi a bona a tshologa a tlo lopiwa mo tlhogong ya gago ka gore ga wa ba gakolla. A kere mme ga o ka ba gakolla e be ba dira melato yone ga madi a bona a tshologa a tla lopiwa mo ditlhogong tsa bone ka bongwe ba bone. Jaanong nna ke ra gore ga le riana ke ra gore madi a lona a se ka lopiwa mo tlhogong yane ke a le raya ke re bo comrade a re sekeng ra ya re ga re ile di-weekendeng ra ela ruri a re tleng go theogela. Let's avoid absenteeism. Let's avoid go tla tirong re nole. A re tsweng mo dikganyeng tsa misappropriation of funds. A re tsweng mo dikganyeng tsa theft. A re tsweng mo dikganyeng tsa sexual harassment. A re tsweng mo dikganyeng tsa go robala mo tirong. A re tsweng mo dikganyeng tsotlhela tse e leng gore ga di ka gamolang go ya ka Public Service Act. All misconduct a re tsweng mo di-action tsa teng tsotlhela a re tsweng mo go tsona ke yone magoko a ke a lebang pele gompieno. Jaanong go na le gore ga gongwe selo se a kere ra loiwa a kere batswana ra loiwa ra loiwa kana rona ga re kgona go loiwa yaanong ba ga eno ba kgona go go lowa gore o utswe madi a puso. Jaanong ga e le gore le loilwe ga o ka iragala gore ka letlhoka lesego ba go loe o be le gore ba go loa bo utswa madi a puso kgotsa bo irang hela se se seng ka ga molaong ga ba go kwalla lekwalo se ka araba se ka wa ikarabela a kere dilo tse di ra wena o tlilo ikgolega o tla ka matsekaneng ya nama ngwa e le gore a go golega
tshwanelo yone ke gore lekwalo le tshwanetse gore la arabiwa mo nakong e o e beetsweng ya 7 days kgotsa ya malatsi ikope o ye go batla banna ba batle go go thusa go araba lekwalo leo banna hela ba le malala a laotswe ba tla go thusa go araba lekwalo leo monna o Hanata re o Hagweta yo lo ko Francistown la boga hela o motsholetse mogala gore mokaulengwe ya no kwano ke jele khomotsa khosing ke tshwere makgwa ka ha tlase ke dirile mathata kwana nthuse hana mokwalo keo tla o nthuse gore ke arabe ebe o ba nela ba go arabela ebe re gone o isa lekwalo gore re tsatsi la khanya go tsena kwana re se ka ra itlhela o ipofile re sa itse gore re tla re sa tshola le tsone di-pliers tse re go kgaolang ka tsone ra ukwana bo comrade ga ke rotloetse tlhoka tsebe mme ka re ga ba ka go loa wa tsena mo mathateng ao se ikarabele a ke re batswana ra loiwa jaanong yo mongwe ne a re mmotsa gore tota mokaulengwe ke ngwe jaana re nna kompona ke jaana comrade ra kgadi o ntloile o ntoile jaanong ka gore se se re le gore batswana ba loiwa ga re loile bo comrade se kang la ikarabela tla yang re la arabeleng ka gore ga kgantse le ga o tshwanetse gore o arabe gore ebile o gakologele gore wena o sale o ntlhowa ebile ga o ka tlhoka go bua dipuo tshwanetse ebile nna ke a itse gore ke ile wa mpatla marato wa ka gana yaanong mokgwa ga go o ntse o setse kganye morago tota ebile o nkompolela gore wa re mathata a go ke eng ka gore nna le wena re kile ra ba ra utswa madi ko bolebelebe gate comrade re bolelela gore ke re ka sekara go tseela molato ka gore o tshele dilo ketse wena o bua ebile o upolla le tse di go kgakala tse gongwe ebile na ba sa ditse gongwe ebile wa re ke ra ba ra katela dinaka tsa tlou mmogo yaanong ba bona gore o tlisa kganyeng seke la ba la araba tlisang dikwalo go borre ba la arabeleng ebe ba kgona gore ba re ga ba tsena kwa la go seka yaanong o setse o bile ditso molato e re o tsena kwa nna semunu ba tla go buelela le re tshwarisa bothata ga ngwe ga re ile kwa re ra go le buelela kwa go santse monna wa modimo a re wa bua o swapoga ga ka sepiti wena ebile ke a go itse a re o tloga a simolola a re gore wa re motho yo la ba itsetsepela ka one mafoko a e leng gore o nole yaanong wena nna semunu o reetse kganyela o tla nna gore a re bua ga a tsena kwa gato go bua mang a re o tla bua le go kole e lengwe hela gore a o ipona molato kgotsa ga go ipone molato ene o tla go bolela gore ga re tsena ka go se ka ipona molato a ba gore a re o re tu go tla bua nna wena nna tiro ya me wena ke go ntheetse hela ga go tlhoka sengwe ke tla go botsa wena o se ka ba bua se jaanong lona nna la mmakatsa babereki ba gormente ba ba botlhale ka bokete bo bokana le ga isiwa ke le go dula dikgomo o bona motho o ke motlotlang ke le go dula dikgomo ba ja dikgomo tsa batho mo ba tswa scot free ko dikgote la ise a ke ga tsena kwa agenteng ya go ba e bolelela gore o bona monna o le ko morakeng kwa gae o nna hela gona ga teng o bua tsotlhe monna o le ga tsena kwa agente o tla ka mabaka gore dikgomo e wa re ke ngwana kgomo e ntseng yang e ntse yang yaanong lona la re la ipuelela le be le ikatela ka toronko be le kojwa mo tirong se ka ba la tsena mo kganyeo eo ke a le kopa ka gore rona ko bopeo re utlwa botlhoko ga re latlhegelwa ke leloko la bopeo le le one hela go sa kgathaletsege gore go diregile ga reng comrade ha o le molato o dirile mo molato re tla go emela ga re tshabe go a go goroga le wena ko high court re ntse re go emetse re be re go goroga go court of appeal re ntse re lwa ka wena hela o le mongwe hela ka gore go latlhega le mongwe hela mo go rona ke seo se se botlhoko thata mo go rona ra kgathala ka lona ka jalo se direng jalo ra ukwana go comrade e nngwe ke batlang re bua ke a go duela subscription ya gore le maloko mokaulengwe mokwaledi mogolo o tla re ke phalalo a ke re ga o tsena ke re ke go ntsha phalalo ya gore o leloko o ithupa gore o sa le teng jaanong bangwe ba rona ga re ntshe phalalo ka ga tshwanelong a ke subscription mme kana yone phalalo yone ke yone e leng gore ka yone ke yone password ya sengwe le sengwe sa gago ga go setse go tswelwa ko pele ha e setse go tere go seke moiri o matsekane o kgona gore a re le bua ka gae a ke re ene o tshotse copy ya advice slip ko go ene a re lona la re tlo emela motho ga se leloko la bopeo copy ya advice slip kana molao wa re o emelwe ke union ya gago kgotsa co-worker yaanong bo co-worker go le gantsi ba tshaba gore ba emele lona re o tshaba gore tla re go tswa gana a ba sala intimidate yaanong go batla go tla rona ba re sa tshabeng go leswela ka kontle ka kwa re tla go le buelela mme kana gore o diralo gore o be rona le kgolagano le rona e se ka ya re yaanong wena e le gore o tsena kereke ya moropa
e be re go tlisetsa batho ba kereke e tlolelang go godimo ya gaetsho e le gore yana ra re batla go go buelela bo dira dilo tse e seng tsona e batla ba re yo ga se wa kereke ya eno ra utlwana bo comrade go batla re tlhola re nna re le semong mme gona go tlhoka go kweleka mo bo comrade mone go diphatsa le go gaisa go feta jaaka mo gongwe mo ke go bua mo go re kgona go tshameka matsekane a yone re be re re go raya gore wena mohiri ke wena o sa didactang ka gore motho o tswa kgakala le leloko la bopelo yaanong mathata a nna kana mo teng mo ga kgolagano ya rona e go na le diphitlho mo teng le kwadile bo mma lona le kwadile balekane ba lona le kwadile bana ba lona le kwadile le bo monna lona le bo manyela le masika le bo ntatalo a ke re jaaka ga re le ga bo comrade yana go malapeng a rona ke rona ba e leng gore re di umbrella re khurumeditse malapa a rona a ke ra re ke rona di breadwinners bo malome re ke rona re kgabetsang mathata a go malapeng a rona jaanong ha o sa kweleke rona phitlho tsa rona tsena rona ke re ka kgwedi o ntsha 17 pula 50 mo mading a phitlho onale a wa ntshangala 17 pula 50 ke wa phitlho e hitlang wena le bantlo a gago le bangwe a mangwenyana a manyenyane a ke a bo malomago ha o sa kweleke rona re isitse madi a rona go Botswana Life gore e ya insure e tle re he madi a mantsintsi go ro ka akanya ka 17 pula 50 go tudiwa 30,000 le ha o ka bala ma 17 pula 50 mo ngwageng tse tharo ga go se a gore go go 30,000 a ke re bo comrade jaanong mme bone ba tumalana a bone ka kwa tsamaiso ya bone ke gore ga o kolota kgwedi tse tharo hela ga ba go neele madi jaanong re nna mo diemong tse dithata o sa kweleka ga gongwe go bo go tlhokagala mmago ga gongwe go bo go tlhokagala malomago kgotsa go tlhokagala wena go tsa eng sa gago e be e le gore go tisiwa dipampiri wa re ke tletle ke hitlho a kere le wena ga re ke re a tshola madi mo dipateng tsa re lesole ga le go rogile motho go moshara ba beile mo go wena ga o setse o tlatsa difomo ga re re isa difomo ka kwana ba rra ba re motho o na le kgweditse fo a sa kweleke go raya gore ga gona jaaka ka hi ga gongwe go tlhokagetse monna a gago o tla mothonyana ba modimo o apere dijalenyana ba go thupuseditse ka dijale bo mosadi mogolo ba tla bile ba go tshwaretse le umbrella yana ba re ga tshwanna go ralla letsatsi ga o tsena gone go teng kwa re ga o ka ka boloko bo matsala go ga batle go tsaya kganya teng motlhofo gore go ka ka boloka ngwana a bona ba simolla ba tsenya ditsheletso tsotlhe tsa rona re go bolela gore comrade dipampiri ketse ebile ba bangwe ba tla ile gore ba itse sentle gore ga a kweleka ba tla re ga ke bone advice slip a ke ra re charato ga a tla re ga bone advice slip rona re kwa ga borone di-comrade ministry ke tsele re se ga utshwanyane re leletsa ba ofisi ele re na maontse ga tshamo ka lengwe re se ka ra gore a re pota ka ga le ka na maontse gana re be re leletsa ofisi e ka kwala ke ra ba itse batho ba botle ba mo di-ministry re batlele copy ya advice slip ya ga boitumelo a setlhare o re batlela ya June le ya May le ya eng di tlise kwano bile sepiti re roma mokgweetsi go go wena ka go tlodi go tsela ke wena o ntse ga tshata wena o rile ga o e bone mme ga se gore no sa e bone o itse gore no sa koleke e be re tla ka tsone go ga di tsena gana ra re comrade kana go ra gore go ga tota ga wona system e sa dumalane le wena gore ga o kweleke se topo sone se le go mmushara o a golela sello se se botlhokwa ra utlwana bo comrade jaanong a re itseng gore re tshwanetse ke gore re kweleke gore diemo tse di seka tsa re wela re le mo mathateng ga godimo ga go re ntshitse dikarata tse e leng gore ka tsone ke tsone tse e leng gore ga o setse o tlhokagetse kgotsa o tlhokagalelwa kgotsa eng karata ya Botswana Life yana hetang ko ofising ya Botswana Life ba le neele dikarata e nna e le mo go wena ko morago kwana re ne re ntsha ile check madi a diphilo ra utlwa sello se se reng rona kana ga o nneela check ke patela se ga gore ke go batla banka mme nna ke mo phudufudu stopo se go bokae kae ga ke kae ka kgona se go nata ke go tšhentša a check yone yaanong ke lo sa bone gore le ka mpha madi le ka tsenya mo account ka le itse account ya ra tšhentša ra tsenya madi mo di accounteng tsa lona la boa la tla gape la re he rona re sabelelwa ke go tlodisa dibanka ga jaanong o tlodisitse banka kgwedi tse pedi ga re tsenya madi a phitlho stopo se le ko mmoshareng banka ya re ship ebile ra tla ga bolesola motho le re bolokile a ke re wa bona stopo sone se ko mmoshareng phakela gore go tsena ko bankeng o itlhela gore wa bona a re chup phone ile la re a tsene ga o santse gore wa re phone ya re chup ya re ebile banka ya tsere
bueno la ntlha e dile ga e lela o ba reile wa re madi a tsene anong a re itukiseng re kwa ke go duela mošaa sepiti ba bona o tšhentšhile segatlhego ka gore se se molaetsa o tlile gape ko go wena gore ba tsene ke bua dilo tse di diragalang bo comrade la tla gape la re hei comrade rona re mo mathateng kana la berekisa tota la itse gore la thukusetse yaanong re bone gore re thusa yang ka gore yaanong re tlodisa dibanka yaanong ke sone re be re tla ka karatanyana ke ene ya Botswana Life yone eo jaanong ga madi a tsena ga e ko bankeng ka gore la re le tlodisa dibanka ra tsenya kwa accounteng yone ele ya Botswana Life ke mang o tshotseng karata ya Botswana Life se ga o tshwana ra e ba bontsha e tshwana kana hela le karata e bereka hela jaaka ya e visa hela jaaka nngwe le nngwe la e bona e ba bontsheng yo ona nayo gape ho comrade yo nya bo comrade ba e tshosa ka bontsi la e bona karata eo nna le yone la bona gore ga ya tsholwa ke nna e tshotswe le ba bo morara lona ba e tshosa yone karata yone o nna le yone ga o setse go nna le diemo ko lapeng madi a tsena mo go yone karata yone ga o tsena kwa go tokwelekang go ta re ntshe ma 3000 ta ke re wena ba go latlhetse 10,000 go tsa 12,000 mo teng ga go tumalana maitsibana gore re ano re kwala ka ma 3,000 re bana ba motho a re ntshe ma 3,000 ba go poromeleditse 12,000 mo teng wa nya mme nna ka gore motho o ke ntatene ke moratile thata nna ke tla ntsha 5 ya ntita ka 7 o sala ka ene mo bateng o tla bona dikoloto tsa go kopeng bo ya go swipe gale ya lela ngwana o lo ga semena kwana o itse ngwana o siameng tota mo morara go bantsha 3 ene ke ga ntsha 5 fela re wa kgathala ka ntata go setse ka sengonyana hana wa go thiba diphatla tse dingwe ko pele kwa a ke ra mo karateng ya gago jaanong tsholang karate o le itseng gore yaanong ba bangwe go le gantsi e ya re ga setse madi a seno nna tsena ba solohele gore gongwe ba tla bona molaetsa wa teng o tla ore ba tlisitsentse madi mo ha founu ya gago e tsenya re BIHL go tsentswe bokana mo teng le ba helana ra ba insurance ba ka tla tlhogo ga o ba le molaetsa morago ga malatsi a mabedi wa letse ke sale e bile ba bangwe ba tsena le mo Facebook ke sale ke isa madi ke isa di phone di claim gompieno madi a me ga isa tsena ha re a comrade a go checke mo founung ya gago gore a ga ona molaetsa o tseneng ka dikana wa BIHL a go le tobetsa re tletle re bone comrade ga tobetsa wa o bona a go ba Botswana Life ne ke sa itse madi a setsana le 2 days ya ntse wa tshose ka lebogo yana wena ka ga o peperetla ko Facebook gore ga wa fiwa madi jaanong ga molaetsa o tsena comrade ko ntle hela ga one o hela o melaetsa yo tlhela ga e tsena mo difounu yana e bale o utlwe gore lete wa go twi mo gongwe motho go ra re ngwana ka kwano o kaeletse ka kwano re thuseng ke no more o sa itseng wa gore ke a bele no more a gamanye ke sa itseng ga ke ba le molaetsa a re tlwaeleng go bala melaetsa gore utlwe gore molaetsa wa re ra utlwana bo comrade jaanong ke yone e leng gore re na le yone re na gape le insurance ya rona e maloko a bopeo ya ntlha re simolotseng go gola re e bitsa re re hello motho re re le insure dikoloi tsa lona ra utlwana bo comrade koloi ya leloko la bopeo rona ga re kgathala gore o e rekile kae a o e rekile ko Mogadishu a o e rekile ko Chedichoga a kere di na le maina a tsone a o e bitsa Narita Motors a o e bitsa Kobe a o e bitsa mang koloi yone a ke Noah a ke Wish a ke Maufiti ke wa leloko la bopeo a kere bo comrade rona ra kgathala ka koloi ya leloko la bopeo ra re ya go insure ke a itse gore le direkile re na natso a kere a rena di receipt ya re itse gore di beileng teng gone kana batho ba bopeo ga se batho ba ba kgathalang ka go nna ntse ba re receipt nna ra duela be re wela mo tseleng receipt ga se so sa rona a ke re la itse la ke re ga dikoloi tse sa lona tsotlhe ba le nna natso lena le receipt tsa tsone le ga ile tsone di fridge tse le nna natso lena le receipt tsa tsone ya no rona ra kgathala ra itse gore le batho ba le go rona ga le batho ba ga le kgomarele mo diong tse di fitile madi la dirisitse go siame re wela tsela mo sepela a kere ya no mme ra kgathala gore dio tse di kgona go senyega o kgona go thula monna a mohumi a tsamaya ka Mercedes a ba le gore go rekisa le koloi ye ya go le bana ba gago le dikoloi le dikolo ya no ga re batle ba gore ba le rekise ka nna ra le tlhoka insure koloi ya gago ga e le gore ga ona receipt
ya go dira affidavit ko mapodising o ikane gore koloi e ke tso e rekang ko tšheditšho kae ko Mogadishueng ke e rekile bokana ke paka gore ke e rekile bokana yaanong ke tla ko go lona ke batla go insure ba hantle fale ba tla be ba mo go yone kganyoleng difounu tsa lona tsone tsena basimane ba di tsaya mo go lona o santse o buana gore a re etsa go bua comrade o itlise kwa ntsha sim card ga go tlhomogela pele ga a sa go tlhomogele pele wa go iphamola hela a nang o ntse o bua ka yone kwana re na le di-LCD a ke re nna ko sekgweng mme ko gae kwana re rekile di-LCD re di reketse bana ba rona re di reketse le bo mang ko malapeng kwana le di-fridge tsa rona ba ngwe re kgona go a transfer mo tseleng teraka e be e thulwe ke engwe kgotsa ga ba re ba pega fridge ga ba e pege sentle e be e tsamaye tsholo tsa ke se mo teng ga o goroga ko lapeng kwana go mmetšhe mo teng ga bangwe ga ba re ba folosa teraka eno e gate sentse mo tseleng LCD e le tlhantlhara ba gane e thubegile ke bona gore o bo inshorile o bo tla o kopa gore ba ga e tshomphusetseng ko seemong sele ga ke ise ke e transfer dithoto tsa medicine tse di siame o ka inshora koloi o ka inshora dithoto tsa go tsotlhe tse di mo ntlong kana insurance ya bopeu ke ya batho ba ba itlhokomelang ba ibileng ke tega go ka bona gore nka re wa itse gore ba ithata phetela ba kgona gore ba re inshore le di-curtain ra utlwana bo community le di-curtain tse ra di inshora le ditofo tse ra di inshora le di-microwave tse ra le di-teaspoon tse tsa go ke ra ithata re reka di-teaspoon tsa stainless steel ra di inshora le digalase tsone tsele tse di na le bogold ko godimo kwana tsele di-wine glasses tsele di mo teng yaanong inšorang ga lona gotlhe dikhabote tsena ga re bue metla e fomo e tla tla ko go wena o e bona gankgatelegala e teng jeng ba tla e bonagale fomo ga ke bue ditori e tsentse le di-curtain mo teng e tsentse le bolao mo teng e tsentse le di-sheet mo teng ka ke tsa dithuto tsa bopedi tsa leloko la bopedi di inšoreng mosimane wa tla ka beke ka mozimbabwe o olela di-curtain tse le masamo wa go fudusa ke re ba le hudusa le seo nna lona le botoka ga le le ko kgonageng jaana rona ba re nnang ko batho ba leng bantsintsi teng kwana ga jaaka re le gone ga teng ga ba tla ka bo matshilonyana kwa ba olela ba a tsamaya ga re re tšhaisa o tlwa motho nana re itha re re wa fuduga kana re bone banna ba ntse ba olela hela jaana yaanong ebile re ipotsa gore a o tsamaya o sa re laela ba ile ka dithoto tsa gago jaanong tsone dilo tseo ke gore o inšore dilo tse tsa gago tsena re na gape le inšorense ya ntlo ra agile mantlwana ga re a tsaya ka di-mortgage loans ya ke re bo comrade le re ntse re foroma ditena ra go reka ko Majoka Enterprise ra go reka ko Builders World ra go reka ko kae re ntse re momela re be re godisa ntlua ya re tla ka motlha ba sekgwa pente re penta go bo go tshwana go nna go ntle gotlhe re be go nna castle entle mme ga re a di-inšora re ne re ra basimane re re ka gore batla mo go chipi ba re connectella metlakase ga gongwe ga se batho ba ba itseng sentle e mengwe megale e ka moso ya tshwaragana ya nanku ya laboga ke ntlo ya leloko la bopeo madi a gago a nontlo a kokotlegesa o kokotlegesa a šwa a ba loraya lori inšora ntlo e ga re re o e yagile ka eng ga re ntlo e ke ya leloko la bopeo ra utlwana bo comrade ga re re ntlo e kanang kang ra re ke ya leloko la bopeo a ke 2.5 a ke 1 room o lekana le ntlo ya gakate ke ya leloko la bopeo ya ke re ke ya gagwe inšore gore ga ya go ka diragala gore go diragale sepe ka yone e kgone gore o busediwe mo seemong se o ne o le mo go sone mo ba dikoloing banna ba teng ba ba valuang koloi ya gago gore jaanong ka go latlhile resiti ba ye go valuele gore yone e ja bokae mme ka gore o leloko la bopeo valuation report ya teng le valuation all the processes wa go di duelelwa ke bopeo ga go duele wena ra go duelela ka o leloko la bopeo gore re kgone go go thusa ra utlwana bo comrade re mo go ya bobedi ya boraro jaanong re tsentse gore yaanong o ka inšora dikgomo tsa gago monna modimo ka gore ke a itse gore ba ka ga kgalaga dikana ba humile batho ba ba ka ya go inšora di-sherelini tsele le di-cementale tsa gago yang go inšora dikgomo tsa lona dipudi tsa lona diphelehu tsa lona le dipitsi tsone tsele tsa lona tsele yang go inšora le masimo a lona ga o lema inšora mabele a gago gore ga se gako kgotsa jaaka nonyane dikile jaaka ga thanda ka go kgone gore re bontsha mo seemong se se ntseng jalo ra utlwana bo comrade mo dikgomong o kgona go tlhopha gore go batla ke tlhopha poe hela e ke inšora poe hela ke re wa e rata thata ke yone eo ka gore basimane ba kgona go e loga gore e be ga e re apagama e be e le bakwa
e sa lebe ko dikgogo tshwantseng gale ga ngwe e rata e dipagama e ditswa ko tlhogong a ke re ba kgona go e tsaya motlhala a ke le a loiwe a jaanong o kgona gore ra gore wa e tsaya ko monneng o kwa o le o nne o e reka ko go ene ko leburule le gore o e fetisetsa ka gana e re ga e tsena go e be e le gore e bipetswe a ke re sala e tla e sa je sentle mo tseleng ga e ja e be e jela go le gontsintsi bo go nna mo go teng ke yone bloating phakela ga o tsoga o itlhela e timpetse le mo gare ga lesaka boemong ba gore o ikaletse e buegela o e ja dinama bo ya ko banneng ba gore ba ga e sopoele e supri e ba go ha madi bo boela ko monneng o le wa go ya reka gongwe bo tena gore monna o le a ke rekile ko go ena kgomo ya me ya swa bo ya ko monneng o sele a ke mo go sa ikaletse bo rre ga ba kgomo e swa lesola go le ga gaufi ha hela ga le sa motshware ga le sa motlhokomelo o kgona gore le mmonano a lona le ja dinama ena le mo stareng kante le be le gore le folosa dinama la mo folosa le isa ko mosharebe le ka letsa dinama ha nna ikaleditse teng ra utlwana bontsala ha go dimo ga go bo comrade go na le dikontraka se re di letletseng jaaka ne le utlwa monna mongwe a re ke wa Barclays re na le go bua le dibanka gore rona re batla gore le fe maloko a rona a bopeu a di-loan ka ditlhwatlhwa tsa phokoletso difomo ke pampiri ke tse di fetise go comrade ba kgona gore ga ke bua ba bona gore ka reng a e hete ka bohegonyana go le tsone tse di hitise yalo ke tla bua ka bohego ka gore ke a bona gore nako e setse tsamaela ka le mo teng mo pampiring e ke bua kae ka hae e na le mmala o motala e na le ditlhaka tse ditšhibidu e buang ka bopeu bank and bank contracts e gorogile a ke re ke simolole mo teng re ne re ntse re na le kontraka e kgologolo le bank ABC re renewile kontraka e leng gore e simolotse go tsena mo tirisong ka di 18 tsa June mme jaaka ne le ntse le bua gore ke eng re le ko bank ABC hela ke re sa senye banka e nngwe re hano go le bolela gore re simolotse le Barclays jaaka le utlwa monna o le a re ke Barclays ke hantle hana ga e le gore gompieno le ikutlwa go tsaya di-loans ko Barclays ba teng gone hantle hana ba tla be ba le rulaganyetsa hela gona gompieno kgotsa ba le tsaya dipolelo ba tla ba le etela jaanong mo kontrakeng ya rona e kgologolo ke e di kwalilweng ka ditlhaka tse di tšhibidiweng la e bona kere e ntšhwa ke yone ya 500,000 gore personal loan o sa batliwe sepe hela o sa batliwe dio tse dintsintsi gore re batla security ba ka go ha up to 500,000 ko bank ABC le ko Barclays hela jalo mme Barclays e merodi mebedi ya re ga ya ka ke ya go pateletsa go tlogela banka ya gago ga e le gore motho wa standard go tsa motho wa FNB bana le gore ba ka go hahela ntse o le ko teng go ba sa go tlogedise teng go tsa ga e le gore go go bona o ka dira jalo mme ga e le gore mo bankeng e sele ga e le gore o batla madi ko go bone interest ya teng ke 13.25 ga o le gore mo bankeng ke 12.25 ga e le personal loan a kere ga e le gore o batla go aga ntlo ko bank ABC ke 300 ba ka go a 3 million le Barclays go simologa ka 1 go itlhella ka 3 million botlhe ba ro ka duela mo dingwageng tse 25 interest ya ko bank ABC ke 8% ya ko Barclays ke 7.5 dikoloi ko bank ABC ba na le one go ema go ka 1 million 72 months go duela sekoloto sa gago ba re ga ba go batle deposit go batla koloi wena o tlhela o tla ka quotation gore ba go hema di ba go ha madi a wa batla ko Barclays bone ba ka go adima ga o le seleloko la bone 1 up to 1 million ga o le leloko la bone up to 1.5 million kana go ta o reka Range Rover a kere interest ke yone jaaka e kwadilwe 9.5 ko bank ABC 8.5 ko Barclays mme ko Barclays bone ba re ba na le deposit ko tlase kwa la bona o deposit ya kere mme ko bank ABC ko Barclays bone ba re ga ba tsene ko Chedichoga ga ba tsene ko Mogadishu o reka koloi e ntšho kgotsana o reka koloi
e le second hand tsa ka kwano tsa bodada bo Broadest Motors, Nissan Motors, Francistown Toyota, kwa ga Dennis ko Ngami Motors, kgotsa ko Baloworld ra utlwana pampiri ya real. Mme ba re ga e le koloi ya modiro ono tsa bodada kgotsa tse di emeng hantle tsela kere mme e rekile second hand ga ba gane gore o ka e reka ba ka go fanda ba gana hela e le di-chamfung di-chenche ga ba dumalane le tsone tseo ra utlwana. Mme pampiri ke yone eo Batlisi e setse e supile gore e teng hantle hana ba tlabe ba tlama ba go le tlhalosetsa le go gaisa ga godimo ga go ga go ke buile le ka mantlo mo pampiring e ntseng jaana ye e senyentse re e buisa go na le gone gore a ke re o bona go kwadile go the Southern Region Batlisi ya re e ke ya Batlisi hela ya re ba ka kgona gore ga e le gore motho a kolobatse o bona ntlo ba ka e reka mme ga ba e reka e le gore wa re ke batla ntlo ga te monna ke wa re o rekisa ntlo ba ka go funda up to 80% ya loan ya cost ya ntlo eo 20% gore a gore o tla mo ituelela mme ba ka go fa loan ya 80%. Ha e le gore o batla go yaga ba ka go funda ka 70% ya total cost ya teng. Mme ebile ha e le gore o batla go dirisa ntlo le gore o batla ona le sekoloto o batla go reka go dirisa ntlo e nngwe le ene o batlang gore ba ka dirisa ba ka e value 60% ya madi a teng ke yone ba ka dirisang gore tsa go dirisa mantlo ya menna yone e ka nthusang sekoloto sone se ra utlwana. Yaanong di harologane ka dikgaolo jalo bolo ba tsebo o tsebo mogobane yalong ga e le gore letsoko ba ga borone jalo di wa bona di-price tsa teng di a harologana ke re jalo di-percentage tsone tseo o tswa bo motshudi hela jalo ba santse ba ise ba tsamaele kgakala le metse e mengwe e kgakala thata ya ke yone dikgaolo tsone tseo ga ke a bona maunga le mo teng ke tsone dikgaolo tse ba di supileng tsone tseo ra utlwana bokgomi jaanong go na gape le sekolo sa rona le utlwile gote go na le Retumiso Rakgare ke monna yo ka go tlhakoreng yone go na le sekolo sa rona sa Bopeu e le college ya rona e leng gore go go ene re ruta maloko a Bopeu tsotlhe hela tse e leng gore ke merero ya tsamaiso ya mo diofising le gone di-shop steward gore ba ye go le emela ga gona le dikgang. Sekolo se sa rona se sa accreditilweng gola e tla re ngwaga ono re be re le gore re simolodisa dithuto ko teng jaanong e tla re ka lengwe la matsatsi la utlwa borre ba ba le rabare ba gaetso sekolo se simologile ka kwana re tlhophile semama le semama gore ene di-shop steward tsa lona ke re di-shop steward ko dikgaolong tsa lona shop steward semama le semamang ba tshwanetse ke gore ba ye sekolong ba ye go itukisa gone ko teng go ba tlatla ba nne bone ba le thusang go araba dikwalo a ke re di seka tsa arabiwa ke motho a le kgakala hela kwana e nne bone ba batisang dikgang ba raya ba re ko workplaceng e re berekelang mo go ene go na le se ba di bona ka matlho a re tlabeng ra ba rwesitse jaanong a ke re ga lo santse lo le gane dilo tse dingwe ga le di bone sentle le di bona ka matlhonyana a sa boneng thata jaanong re batla gore re go le tsenya lense ya go lemoga gore go mo go molatola ka utlwa go dilo di a tshwana mo a ke re ga re le ga gongwe wena nna ga ke na lona ga le kgone lona ke tlabe ke na le lona ke bona hela gore dilo di siame le kgona go bona gore le utlwa go teng mo kaolong dipuo tsa go ke sa motho a le tsa jele nama ya kuka ga re go utlwe sentle hela ra go utlwela go jele nama ya kuka ma re go tshware sentle nna yo ke bapile le eno ba sa kgone go bona gore ke jele kuka a kere jaanong ba tlabe banna ba le ba tlabe ba o le rwesa matlho a go bona dilo tse sentle tsena college yone ya Bopeu e diretswe gone gore re go rwala lense ya go bona dilo sentle ka matlho a se trade union a kere bo comrade jaanong ke gona le fela re dumalane le tautona gore ba gaining council e tla simologa ka September e tshwanetse gore be re thuthunsa le mo utlwile ya Mopane re ne le gore re simolola gore go agiwa mantlo ko Mopane seemo se re kileng sa re wela go gola ga nya mantlo a Mopane santse e le bonya mme hela ka gore bongwe ke le tsaya tema gore ke nko ga borone kwana go na le mantlo go bapa le bokamoso le ploto e leng gore re le maloko a Bopeu a reke ditsha a reke gone go tla bo go agiwa mantlo o bo o ithekela ntlo 1 bedroom house 2 le 3 bedroom house single bedroom house ke 295,000 double ke 395,000 3 bedroom house ke 495,000 mantlwana ga isa helele go simolla go
a ise a helele go rekwa otlhe ke batho jaanong le lona re santse re emisitse ka gore ne go nnile le seemo sa madi mme re loka ka tsotlhe tse re ka di kgonang hela ga phala e re tswe re tla bo re le neela gore ba ga e sumantlo a buletswe le ka reka mantlo jaanong be le gore leloko la bopeu le ka ithekela ntlo e tla be le mantlo a leloko la bopeu la itse kwa ga borone ntlo ija 1 million a ke re la itse mme yone ya leloko la bopeu re tla be re ba rekisetsa ka 495,000 e le leloko ya leloko la bopeu ga dikgang tse di simologa tsegela go tepse re tla be re le rale re ke yone a go na le ba bane ba setse ba rekile mme mantlo a santse a ise a helele re tla be le gore ga setse go simolola re tla be re le rare re dirang jalo ngogola re ile ra tsena mo seemong sa gore dibuka tsa rona ne di sekile tsa auditiwa jaaka go ngone la bona mo dipampiring gore go nnile le go sa tshwaregeng ga madi a rona sentle jaanong mo nakong eno forensic audit e santse e tsweletse ya mo nakong e gore mo go yone ba audita ba nneng ba le mo teng ba sa tlhole ba le mo teng ba ba ka kontle gore re tle ba hetse thulaganyo ano e be le gore ba ntsha report e tileng ke sologela gore mo bekeng yone e re mo go yone ka gore maloba ene ya re ba tshwantse gore ba interviewe ba ikopela gore ba hiwe sebakanyana sa malatsi ba ipaakanye go bo go dumalana gore ba tla hiwa beke tse pedi ele le gora gore ga e hela ba tshwantse gore mo bekeng e tlang be ba bolela gore yaanong ba interviewe leng go ya ka ga diagente tsa bone ne sa bua ka teng thank you bocomrade ke a leboga ga ise ke bone go diragala ke tsile ka di 3 tsa March kwana mme ke tsa gore ka sone seemo seo ke sone se gongwe ke tla latola gore ga ise ke bone go diragala mo Phuduhudu but ke bone tsatsi la gompieno tota hela boammaaruri ke bona e le lwantha mo motseng one wa Phuduhudu ke suse tota le nna ke se lebogetse kana ke se itumeletse thata ka le go joina ke kgonne go joina tsatsi la gompieno ba rotetsa thata hela ka le package ya bone ya diphito e tsenya le dingwaga tse di hamoragonyana tse gantsi di insurance di sa di coverage bona yana ke tsentse mosadimogolo wa 1945 mme ka kwa di insurance o na sa qualify ke tsa gore ka yone tsela eo go na le pharologano le gape lentswe la bone tota ba rotetsa tirisanyo sente le kutlwisisano ka bathagisa le babereki gore ba itshwara sente mo tirong ga gore bo bopeu le tse dingwe ke kgang ya go nna kgathano le tsamaiso mo tirong yaanong ke tsa gore ke se se molemo thata go ka direla puso le bahiri le mohiriwa gore ba kgone go berekisanya sente jaaka ke bona bopeu a dira jang o tisitse kana batho ga ba etelwa ba batla go hiwa le information ya di-chance tsa matshelo gore kana matu ke ya reka matu ke di-benefits tse di lebaganyeng le go thabolola matshelo a batho a ba gape a ntse a supa gone gore tota bopeu e leka go thabolola matshelo a batho le go tshwaraganya tsamaiso sente kana kutisano ga gare ga mohiri le mohiriwa ebile go lebega ntse go sologetsa lentswe la bone jaaka ntse ba kopa dingwe dilo gore di dirwe gore go gongwe go taya pele ke seo se e leng gore se nametsa badiredi ebile se ba hamoko wa go ka dira ka masheta le ka boineelo bo bo maleba jaanong ke a mo lebogisa thata mme yo ka le dikgetho tsa go tsamaya mo mahelo a thata jaaka rona in the remotest area o kgona go tsamaya go sena tsapa lepe le a le supang ke bidiwa Thomo ke Mmonye mme re ke mo lephateng la diphologolo ke leloko la bopeu tota sa me ke emetse ha hela go leboga union ya bopeu gore tsatsi la gompieno tautona wa rona a ba bone go le botlhokwa gore a re etele mo dikgaolong tse di tshwana le tse di kotenyana teng kana o ka ithela le gore ga go motho gore ya be re ka bona tautona a tsamaetse kwano mme se gore gongwe o re lebetse le mabaka a tiro mme re lebogele gore gompieno ba
a bone gore mme a tlogele ditiro tse di kana-kana tse di mo haragarileng gore a te go bona maloko mo kgaolong e ka kwano ya Phuduhudu, Makgadikgadi, Nqai le tsone di-service tse di tsileng tse. Bangwe ne re nna e le gore nnyaa keta lebaka e le gone gore ga re nna yone nako e kalo ga re tswa ga re reta go bona di-service ya gongwe ke nako tse e le gore ga re tsena kwa di-office le tsone di tswetswe, mme re lebogela gore gompieno bopei a be bone go tlhokagala gore ba tlise di-service tsa go nna yana ko go rona. Sengwe le sengwe o se tseela ga o bata cellphone wa tsa gore le camera ano e bata kana le koloi ne o ka e tsaya hela. Mme hela ke rotogetse bodiredi jo bongwe gore mokgato keo bopeu keo ba gaetsho inunuetse le tsene mo mokgatong wa bopeu ka gore o na le di-services tse dintsi thata. Ba bangwe ba ntse ba sa itseana gore o kgona gore a bo o inšora tota, o inšora le leswana la gago, o le inšora gore a mongwe a le utswile o kgone gore o e go rekelwa leswana le lengwe, dikoloi, matu, diaparo, sengwe le sengwe sa gago kgona go se inšora kwa bopeu. Yaanong ba gaetso a re inunuetseng, ga o sa itse gore tota maikaelelo le maikemisetso a mokgatokeng, tsena mo diofising hela tse di gaufi le wena tsa bopeu o botsisise ba tla go tlhalosetsa ena le bodiredi jo e le goreng bo utlwisisa thata bo maitseo ke batho ba e le gore ga o tsena hela ba go thaba ka monyeng. Yana a re ikatumetseng ga diofising tsa bopeu tse di gaufi le rona gongwe le gongwe ko re leng teng mo Botswana, re go tsaya ditirelo, re go tsaya ditlhaloso ba e leng gore ga re ise re nne maloko ba taeta ba re tlhalosetsa gore o nne leloko o tshwanetse gore o direng, o tlhokana le eng. Ke a leboga, ke leboga tautona wa rona, ke leboga mokgato wa rona o ala babereki ala. Thank you.